এমডিএম পরিচালনা খুব ভালো, আমরাও তো খাই, আমরা রান্নাবান্নাও খুব ভালো, একদম সবজি টবজি সুন্দরভাবে সার্ভ করা হয়। কালকে ঘটনা হয়েছে তাই নিয়ে কালকে অনুপস্থিত ছিল যে মিড ডে মিল চালায়, তো তাই নিয়ে কেউ কাছে ভাত দিব ওই সুযোগটা পাওয়া গেছে না, আবার আমরা আবার দূরত্বে আই, খরচটা মেনটেন করবো কি, ওই একজনের কাছে দিতে পারতো, কিন্তু তাই বয়স্ক খাবার করতাম, এর লিগে আজকে ম্যানেজটা করছে আর কি। আগে তো এরকম ভাবে না না আর কোনো সমস্যা না। Nini bumong sakari sa tama nini. Kobita Tripura. Asuri. Kobita Tripura. Eh, Bo class po riban na? class 8. Class 8. Hmm. Class 5 man no bahay. Gaham. Aban. Class 5 man kaham na. Po subject no class ka kai ka. Angko ba English? Ko ba English? Eh. Ati chani bumong Rajesh Halbai, Uttam Das. Tomdas. Rajesh kita mo? Rajesh Debarma. Deburma. Acha. Inke norok no char thani. Nabung norok tokri tambaro sa no. Mongolbar by Brihaspatibar. Na. Inke chen kramani ko thangai yo miya mongolbar din mase hi nao. Bo hai mase dami to. Sar Phaijiya Afro. Char phai ni bagi bo sara bo. Baigodon Sar. Bai ga ton tamo. Tripura. Bai ga ton Tripura. Manor ni khorok sa teacher tamuni na. Bo phai ni nor tokri masaliya. Bo phai pur kamara masa. Washu Masao. Washu masa bo. Washu masa yango. মঙ্গলবার খা ওয়াশু মাসা বৃহস্পতিবার দিল্লি মাসা দিল্লি মশা যে সময়ে খিচুড়ি চাল বইছে তখন এতে আমরা রান্না করে জানি না রান্না তো কেমনে ভাবে করব, আমরা তো সব সময় মানে তেল মশলা পেঁয়াজ তেল সব মানে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে আমরা রান্না বান্না করে। তারপরে সপ্তাহে 2 বেলা ডিম আছে, এখানে লিখিতভাবে আছে না। আগে ম্যাডাম থাকতে তো আমরা শনিবার সোমবার পায়েস আসছিল, পায়েস লেখা আছে, তখন তো পায়েস দিতেছে, এখন তো পায়েস নাই। তো প্রতি বৃহস্পতিবারে আমরা ডিম আছে, ডিম দিয়া আলু দিয়া জোল করে দিতেছে। আমরা রেগুলার আছে, বৃহস্পতিবারে রেগুলার আছে, মঙ্গলবার হলো ধরো না এক মাসে একবার বা বেশি হলে 2 বার দেয়, এর ছাড়া আর না দিই। আমরা অন্য স্কুলে মানে যারা খুব তারা জিজ্ঞাসা যদি করে, এরা কয় আমরা স্কুলে তো সবসময় মঙ্গল আর বৃহস্পতিবারে ডিম আছে, এটা কইতাছে। তো আমরা স্কুলে তো নাই, মাসে একবার বা বেশি হলে 2 বার, সবসময় আমরা তো ওই ইয়ে দিয়ে রান্না করতেছে বৃহস্পতিবার। আমরা তো এটা অনেক দিন আগে এক বেলা আসছিল দিই। এখন এমডিএম কে চালায়? ওই ভাগ্য স্যার। বাইক কি এখন আছে যে না বাইক কি ত্রিপুরা দেবুরমা ত্রিপুরা বাইক ত্রিপুরা এখন চালায় না, কত বছর ধরে চালায় এটা আমরা হিসাব রাখি না তো। হিসাব রাখেন। তারপরে ওই উত্তম পারি আছে, তারাও এইভাবে চালে গেছে, মানে বৃহস্পতিবার তো রেগুলার আছে, মঙ্গলবারে মানে মাসে একবার বা 2 বার, ইয়ার মতো এখন হেরিও এইভাবে চলে গেছে। আচ্ছা আপনি নাম কি? আমার নাম আপাই মামো। खुलुमगा खाफनि ताकुक्ते बहुकसं आं दिनै हाय करबुक साब डिभिजननि कायसे सेलासुरि एरिया काजुसि मकपारा एसबि स्कुल रंनुगा फाइसक पाइजाक दिनै अ जायगानि रंनकनि रंफोरनाय सिनि सार बायगदन त्रिपुरा बबे फाइमालाय फैकिया दिनै कायसानो नाहारमुं बबे फाइमालाय फैमानि बिनि जे जों जालनो तयै एबा बिनि किसा चिकनसा प्रब्लेम मानो तयै बलुकुरकनि बुसकांगो एबा बिनि थानि कक कासाना मुसुंगमानि ब कक कासाना मुसुंगमानि अ ककनो रक सावै जों साइमन लायनाय बिनि थानिनो ब ताम ककनो तयै बिनि चिकनसा प्रब्लेम एबा चिकनसा मिस्टेक नि थांमानि ककनो ब कक कासानानि थांनि दं आसागं हागेनो लामसगो सारनो हामबाय जतन नरक मिडिया रक संनो तम हिमानि आं सर निनि खपिनो निनि सिनिना लागरानो आनि सिनिमंके आं बायगदन त्रिपुरा आं केबिटि टीचार काजुसि मकपारा और डेपोटेड टीचर तारो आनि मदर स्कूल का आलमरा हाई स्कूल दं माने और आईएस ने ऑर्डर बाय दामोदर सर ने ऑर्डर बाय और जॉइन खेक बेटा 2000 गत
2019 19 सेप्टेम्बर 19 तारिखनो अरो जॉइन खेपेयो अच्छा जों सिनामु संमानि हिंके नों जेहेतु संनो रिंखा नों जेहेतु संनो रिंखा नि निचे कोनसा मिस्टेक न तै एबा नि जे बुल खाइमन तै नों बुल प्रकाश खालायनानि अनि आबनो तै आबनो तै सागर आं कैसा आरो स्कूल नि दायित्व दंमानि ता ani daito kai kabangma daito tongo kaisa ang bilu bo khayo tai kaisa eya jonmo mrityu nibandon inke thuikai bo eya report maro asai khai bo report maro jonmo mrityu mani tamba amo hai asamang khayo tai plus ang bilu mane board level officer khlayo plus school duty khayo tai bo plus aro mdm ni charge matong jagata ko इनके कैसा मिया को आंग छुट्टी नाना तंगमानि ता कैसा नि नेटवर्क नि प्रॉब्लम बाय छुट्टी न आंग स्टाफ रो न सारो गई रहमाइनलिया और कैसा मिस्टेक ngoi थाका आंग तक्टिबो चारनानि तंगमानि ओ जगह ग आनि तक्टि समय मते रुफाइमाइलिया इनके कोनो रकम खेये आनि ओ तामिनाय ग्रुप दि मासा तंग अज्ञ जाय मक इनके एबो तामिनाय अरनि चिनि एसएमसी नि एकजन चेयरमैन बुंगो ता इनके बिनि थानि न किसा मन दायित्व नागरा सिरि इनके तक्टि करिफानो माइबाय मुइफानो व्यवस्था खाइदि माहाय साकाटा अच्छा मिया नि साला का नंगले बाबा हाय नि प्रॉब्लम एबा नों मिस्टेक न जाकमानि आबो इनके आरो मिया आईएस सर कैसा विजिट फाइकाता विजिट फाइमानि के अरो चिनि इंचार्ज सर बो उदयपुर तंगमानि बा किसा लेदों खाना फाइ सकय मानिता अरो फाइमानि लगे लगे न बो और ऑफिस हापाइका बिनि लगे लगे किसा माने 10-15 मिनिट फरिगो आईएस सर फाइकाटा विजिट फाइमा लगे लगे तिनी मेनू तंगमानि तमो तिनी तो एक एंड राइस एया माने कारी तक्टुइ तंगमानि तमो तिनी तक्टुइ सारि आं खाबा हे सिंजा खाबु सराय रका आईएस सर बना अच्छा के आनो किसा नों मियानि सालके नों बियांग थांगि दंमोन आं मिया रयसाबारि थांमानि यां गन्दा सारा दिगि थांमानि किसा आयां टावर नि किसा प्रॉब्लेम नङै थांगाटा फुं आं सात एको एरो कैसा कथै दंमानि आनि ताखुक सं थैका इनके इमार्जेंसी थांना क्लाइका अरनि अर तगैनो मिया जरावो नों थांनो जरावो निनि स्टाफ जे स्कुल तंगना रहो नों केबनो साहरलिया आबो ओ आनि मोबाइल नि टावर प्रॉब्लेम नङा बागैता और बिसिंगो आं कैसा सेल तो नाखा सुई कलांजाक किंतु ग्रुपो आं सारगै मालिया ता अच्छा निनि मिस्टेक मानिखे ताबो नों बाबनो निनि मिस्टेक गसिना हारका नों आनि मिस्टेक के आं मिया सार मालिया अब कैसा आनि मिस्टेक तमो तिनी टक टीचर जानि आईएस इंस्ट्रक्शन रजाक बिनि सिगांबो ताइसिंगनो आईएस फाइथां बायका आईएस बे जों मिसल लंले बेखा मोट माटको सार आं मियागो आहाय कारणे बागै आं टक मिस खायका सार आनो किसा अबनो आनो ए नारक सिरि ता माने ए नाकार सिरि नै सान काता आजा ठीक दं अब कुनो कय गया किन्तु माने ओ सिगांनि जरा थांमानो फाइमां नैका थानानि परबो किसा सालाय कोलायखे गाहाम अच्छा हम सागोटा नै सालायखला अच्छा मका आईएस नि कुकतना आईएस नि इंस्ट्रक्शन अच्छा का मो नोंखे नि मिस्टेक न गसिना हारका हां सर नोंखे ताबुक नों बो ताम 12 एबा ताम दिनो खा नों टक टीचर बिफाय आनि जे स्कूल नि मेनु तंमानि सोमवार हिके खिचड़ी हैं मंगलवार के एग एंड करी तंमानि अच्छा बुधवार हिके वेजिटेबल करी दो वेजिटेबल मैरकटा इनके बृहस्पति खार बताइबो एक इनके शुक्रवार बो करी माने वेजिटेबल करीटा इनके शनिवार के तम हिना खिचड़ी दं अच्छा मा हायरक दंगटा इनके मिया कैसानो किसा आनि प्रॉब्लेम नङै थांका अबना आं सरी सानका ता अबना खाबनि ताखुक्ते बुखुक्सं जों खानाय मानखा स्कुल नि एमडीएम नि टीचर एबा बो चालुगो इनके बिनि मुं तामसिंग सारनि मुं बायगदन त्रिपुरा बिनि मुं बायगदन त्रिपुरा ओ स्कुलो बुफुरनसिम जॉइन खालायमनि आं 2019 आरो जॉइन खालायबाय 2019 ओ स्कुलो बो जॉइन खालायबायमनि ओ काजोसी मकपारा एसबी स्कुलो हंगे बबिनि मिस्टेक ना गसिना हानमानि हिगमनो मिया निसाला बब टक्टै
चारिथाय तंगमनि फियाबा ब कायसा सामुं एबा बिनि कायसा थांथाय तंगमनि बागै ब स्कुल फाइमालिया एबा तकरि मासालिया अमा गोबां मा बंनि टिचार एबा स्टुडेन्ट ब साका गांके जों बिनि खुक्तै स्राय स्राय ब खोना लाइकिया बबनो बिनि मिस्टेक एबा ब जाया एबा नाकार गुसिन हारका ब बल खलाइजा काहनै गाबोन बिसिंतै हायनो ब बरक आइएसआर बाय ब कक सालाइकिया जिनि करबुक स्टेट आइएस बरम गुनां করবুক এবং শিলাসুরি আইএস सिलासुरि आइएस করবুকে দামোদর স্যার করবুকে দামোদর স্যার তংমানি मो स्कुल को बो আমাকে এই শিলাসুরি আইএস আন্দার अच्छा দুইটা আইএস দङ अच्छा এবং স্টেট নিতা এডিসি আবো স্টেট আর কে সমীরন চাকমা স্যার দङ তা अच्छा ইনকে yang আগে তংমানি দামোদর স্যারনি আন্দার তাক বাগি নাহার জাকাতা अच्छा স্কুল হাসালো হইनै अच्छा के बिनि खुक्तै जों खोनावै मानखा हंकामनि बागैनो बतिनि लोकरकनि बिसकांगो तै बिनि साया गसिन हारका लोकरकनि बिसकांगो ब बल खलाइमेन गसिन हारका फियाबा फाइनाय सालो नों अमा हाय सामुं खलाइगला खमनि कक आं तो माहाय जीवन माहाय खाइनानै थाया आनि जे मेनु तंमानि अब मियानि बोलना आं लगे लगे ताबो आमने संनि बिसकांगो आं साइरिका तिनि नों जे तिनि बो तक तुइ फेमानसे बिसकांगो सर नों तिनि बयथ क्यामेरा बिसकांगो फाइकिया तिनि गोबां मा लोकरकनो नुकनाय गोबां लोकरक साविमाननाय जेहेतु नों वासे बुल खलाइखि बिका नों वासे साया खलाइखि बिका अब हायथाय अन टिचार खलाइ तंका हंके बरक बहायनो अमा हाय खलाया नने तै हिनि नों खरसा टिचार ngै खरसे एमडीए चालुकनाय टिचार ngै नों ताम सानामसं आनि नाहार मंखाय आं स्कुल नि दायित्व तंमानि आनि म आनि कर्तव्यसे म हायकेबा आनि खलाइताइसे म अब आं आनि যথা সম্ভব आनि कर्तव्यना आं पालन खाइनानै नायगता एके मियागो कुनु कारणे आं फुं आइसिसि थांना नांखा आरो तो स्कुल 8टा निसिमि चलिगो 8टा तो 1टा जरा चलिगो एके 8टा गो फाइसला मानलिया ओ बिसिंगो आं थांगै नाखा एके आइ आं टावारनि प्रब्लेम उङै थांगो एकेबा आरो किसा आनि तामहैनाय ओ टावर चाया बागै इयाखे आरो आसे पासे दुकान दङ एके ताकतै नाहारै चारग्रादि हिं सानानि पनो टावारनि प्रब्लेम नमा बागैनो आं मानहलिया आरो नानि किसा ए तामहैनाय मिस्टेक हाइनो हिमांकाता असुंनो ब्लेगे हमबाय सार न नि खुक्तै अमा हाय कक पेपला खाय बा नि खुक्तै नों साखा चाया गसिना हारमानि बागै ब्लेगे हमबाय खापनि ताखुक्तै बुखसं जों अमा हाय कक तुमारक फुनुगिया हमपार नरनि बिसकांगो तंगै मेनया ब तिनि खरसा खोद बिनि ब साकबाय थांसंनो रिंखा हेदासा ब साकबाय थांसंनो तिनि रिंखा बिनि चाया अंगि थांका बिनि बुल न ब गसिना हारनानि बागै इनके आबुनि बागै ब वाइसा मिस्टेक खायकिया वाइसा मिस्टेक खायमानो ब गसिना हारका बिसकांनि सालाव बतै अमा हाय मिस्टेक खायगला अमा हायतै अब अमा हाय मिस्टेक खायै एबा ब जेकुनो थांनानै सकांनि स्टाफ रंफन साइक्लानो नों सामानि गोनांबा इनके आबुनो तै खाबनि ताखुक्तै बुखसं बरक साबले बुल खयतन अब हाय ककनो फियाबा तिनि आइएसआर खरकनै स्टेट आइएस करबुक दामोदर सर इनके तै खरकचा समीरन चाकमा आइएस बो बाहायनो तिनि स्कुल फाइबरक नि काइसे कक चाबलाय मुं मिटिं खायमेन यागलो अमनति प्रब्लेम सलंकानि खाखलायो तिनि जिन सलंगै थांका सारबो सामानि बा इनके अमनति तिनि स्कुल नि गोबां मसिं रोंस्रोंनायनि सिमिरमै गोबां मा टिचार रम सोंने लायखा हायनो बरक बो अकंनो सावो मियानि सालो बायगदन सार स्कुल फाइमानले बागै मियानि सालो तक्तै सालसे मिस्टेक नङि थांगा फेबा तिनि चारना तंमनि हायनो तिनि चार लिया खाना चार सिवानो नै तिनि चार जागलिया नङि तंमनि खानानि सालो हायनो बरक बो चार जागनाय इनके आबनो तैनो जों बिनि खुक्तै एबा स्कुल नि टिचार काजुसि मक पारा एस बि स्कुल नि टिचार एमडीएम नि खरकसे चालुकनाय इंगै चिनि बायगदन त्रिपुरा सार बाय कक सालायमेन यागलो नरक स्राय स्राय नखानि खाखलायो खाबनि ताखुक्तै बुखसं अकक तुमा तिनि सेक जरानि असुगम सितें एबा नरक नाइ तंगो मुकुमु টিভি হামবাই নমস্কার সবাইকে আমি আমাদের শিলাসুরি ব্লকের অন্তর্গত কাজুসমকপাড়ার এসবি স্কুলের ইনচার্জ বিগত 2019 থেকে আছি এবং স্বতঃস্ফূর্তভাবে আমি স্কুলটাকে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছি এবং আমার এইম যে শিলাসুরি ব্লকের মধ্যে এমনিতেও আছে আমাদের সুনামধন্য অর্জন করেছে অনেক আমাদের করবুক সাব ডিভিশন লেভেল থেকে শুরু করে শিলাসুরি লেভেল সবাই চিনেন আমাদের স্কুলকে এবং ভালো পজিশনে আছি আমরা পড়াশোনা বলুন বা ডিসিপ্লিন বলুন সব দিকেই আমরা ভালোই পজিশনে এটা আমাদের একটা গর্ব
এবং আমাদের স্কুলের বিদ্যালয়ের মধ্যে টোটাল টিচার্স আছেন এখন বর্তমানে 7 জন আছি আমরা। গত মাসে একজন ডেপুটেট হয়েছেন উদয়পুরে। তো এটাই বলার যে আমার আর কিছু চাহিদা আছে এখানে, আপনাদের চ্যানেলের মাধ্যমে বা এই সংবাদের মাধ্যমে যদি সরকারের কাছে যদি পৌঁছাইতে পারি তাহলে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন থাকবে আপনাদের প্রতি। তো অ্যাকচুয়ালি আমাদের এখানে যেমন আরেকটা রুম এখানে কনস্ট্রাকশন আপনারা হয়তো দেখেছেন, এখানে কনস্ট্রাকশনের কাজ চলছে, একটা রুম চলছে। এটা অনেক দিনের দাবি ছিল এটা, তো একটা পেয়েছি। আর এখানে যে আমাদেরকে আপনারা আসতে এখানে একটা কাঁচার রুট দেখেছেন, তো এখানেও আমাদের ব্লকের তরফ থেকে সাহায্য করছেন এই রুটটা একদম মানে পাকা করার জন্য। এটার জন্য আমি অসংখ্য ধন্যবাদ জানাবো প্রশাসনকে যে আমাদের দিকে লক্ষ্য রেখেছেন বা সাহায্য করছেন। তো আরেকটা এখানে অন্তিম আরেকটা থাকবো আমার এই যে বৃষ্টির দিনে দুইটা, এক নাম্বারটা হলো বৃষ্টির দিনে এখানে আমাদের যে রূপগুলি আপনারা একটু ভিডিও করে নেবেন, এটা রূপগুলি অনেক ঝংকার ধরে গেছে। তো এখান থেকে বৃষ্টির সময় বৃষ্টি অনবরত মানে রুমের মধ্যে পড়ে। তো এটা স্কুল ফান্ডের থেকে এটা অ্যারেঞ্জ করা খুবই একটা ফান্ড কম থাকার কারণে এটা সমস্যার একটা সম্মুখীন হতে হয় আমাদের, ফান্ডও কম থাকে আমাদের। তো প্রশাসনে বা ডিপার্টমেন্টের তরফ থেকে যদি আমরা এই রূপের ব্যবস্থা যদি মানে মেরামত বলতে একদম পুরোটাই মানে চেঞ্জ করতে হবে। এটা আমাদের চেঞ্জ করার কারণটা হলো আপনারা ভিডিও করে নেবেন একটু যাওয়ার সময়, এটা প্রচুর আমাদের অসুবিধা হয় এটা। আর এখানে একটা যদি বাউন্ডারি থাকে তাহলে আমি স্কুলটাকে আরেকটু সুন্দরভাবে সাজাতে পারবো। কারণ আমি এখানে যতই সাজাক না কেন, বাউন্ডারি না থাকার ফলে এখানে যে এলাকার থেকে যে যতগুলি পশু পাখি বলুন বা গরু ছাগল বলুন সবগুলি এসে এখানে কিন্তু বৃষ্টির দিনে এসে এখানে জমায়েত হয়। এখানে আর কি অবস্থা হয়, একটা বৃষ্টির গরু ছাগলগুলি লেদাগুলি আছে না এখানে পড়ে থাকে, তো একটা বৃষ্টির গন্ধ থাকে এবং একটা সৌন্দর্যও নষ্ট হয়ে যায়। তো আপনাদের চ্যানেলের মাধ্যমে আমি এটা রিকোয়েস্ট করব যে আমার একটা বাউন্ডারির ব্যবস্থাও যদি করে দেন তাহলে আমি খুবই উপকৃত হবে, স্কুলটাকে আরও নেক্সট লেভেলে নিয়ে যেতে পারবো। এটাই আমার। হ্যাঁ, এই সিস্টেমে চলে আমাদের। এই সপ্তাহে 2 দিন ডিম খাওয়ানো হয়, একদিন হলো মঙ্গলবার, আরেকদিন হলো বৃহস্পতিবার দিন, আর বাকি দিনগুলি সবজি, আর শনিবার দিন আমরা খিচুড়ির ব্যবস্থা করি।